चैप्टर 114 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11301। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का इकराम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात 3 मरतबा दोहराई। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहमान का इकराम कब तक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन तक, इसके बाद अगर वो वहीं ठहरता है तो वो सदका है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11302। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खाए और बाद में उसे किसी दूसरी चीज़ में खैर नज़र आए तो उसका कफ़ारा यही है कि इसे तर्क कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11303। तर्जुमा। और गुज़श्ता सनद ही से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसकी तरफ खैर कर के साथ ऐसे काम फेर देता है जो उसने पहले नहीं किए होते, और जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो शर के साथ ऐसे काम उसकी तरफ फेर देता है जो उसने पहले नहीं किए होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11304। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि शैतान ने कहा था कि परवरिदगार, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी, और परवरिदगार आलम ने फरमाया था, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं इन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11305। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और दीगर कबाइल अरब में कुछ चीज़ें तकसीम की। अंसार के हिस्से में इसमें से कुछ भी ना आया। ये चीज़ उनके जहन में आई और कसरत से ये बातें होने लगीं, हत्ता कि एक आदमी ने यह भी कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से जा मिले हैं। ये सुनकर हज़रत साद बिन इबादा बारगाह नबुवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार का यह कबीला आपके मुताल्लिक़ अपने जहन में बूझ का शिकार है कि आपने इस माल गनीमत में किया तरीक़ा इख्तियार फरमाया। आपने इसे अपनी कौम में तकसीम कर दी और कबाइल अरब को बड़े बड़े अतिये दे, और अंसार का इसमें से कुछ भी हिस्सा ना हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि साद, इस मामले में तुम किस तरफ हो? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी क्या हैसियत है, मैं तो अपनी कौम का सिर्फ़ एक फ़र्द हूँ और इसके अलावा मैं किया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारे में अपनी कौम को जुमा करो। चुनाचा हज़रत साद निकले और इन्होंने सबको जुमा कर ली। कुछ मुहाजिरीन भी आए और हज़रत साद ने इन्हें भी जाने दिया, चुनाचा वो अंदर चले गए। कुछ दीगर मुहाजिरीन आए तो इन्होंने रोक दिया। अलगर्ज़ जब सब जुमा हो गए तो हज़रत साद बारगाह नबुवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि अंसार जुमा हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया, ए गिरोह अंसार, ये क्या बातें हैं जो मुझे तुम्हारे तरफ से पहुँच रही हैं कि तुम्हें कुछ नाराज़गी है? क्या तुम गुमराही में ना पड़े हुए थे कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से सरफराज फरमाया? क्या तुम माली तनगदस्ती का शिकार ना थे कि अल्लाह ने तुम्हें गना से सरफराज फरमाया? तुम एक दूसरे के दुश्मन ना थे कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाली? इन्होंने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल का एहसान और मेहरबानी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बखदा, अगर तुम चाहो तो ये कह सकते हो और उसमें तुम सच्चे हो गए। आप हमारे पास इस हाल में आए थे कि आपको आपके अपनों ने छोड़ दिया था, हमने आपको पनाह दी। आप हमारे पास खौफ की हालत में आए, हमने आपको अमन दिया। क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग गाय और बकरियां ले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को ले जाओ और अपने घरों में दाखिल हो जाओ? इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर लोग एक रास्ते पर चल रहे हों और तुम दूसरे रास्ते पर चल रहे हो तो मैं तुम्हारे रास्ते को इख्तियार करूँगा। ऐ अल्लाह, अंसार पर, उनके बेटों पर और उनके पोतों पर रहम फरमा। इस पर वो सब रोने लगे, हत्ता कि इनकी दाढ़ियाँ उनके हंसों से तर हो गईं, और वो कहने लगे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने हिस्से और तकसीम के एतबार से राज़ी हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए और वो लोग भी मुंतशिर हो गए।
مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11306۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج ان کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دیں گے، پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں بھی پانی ہوتا ہوگا۔ الغرض، جب روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو قلعوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نمٹ لے، اب آسمان والے رہ گئے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لت پت کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گی۔ اسی دوران اللہ ان کی گردنوں پر ٹڈی کی طرح ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں کے پاس نکل آئے گا اور بیک وقت وہ سارے مر جائیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آواز نہ سنائی دے گی۔ مسلمان آپس میں کہیں گے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس دشمن کا کیا بنا۔ چنانچہ آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر وہ قتل ہو جائے گا، قلعے سے نیچے اترے گا تو دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس وقت پکار کر کہے گا کہ اے گروہ مسلمین، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت فرما لی۔ چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا ہو جائیں گے کہ کسی گھاس وغیرہ سے کبھی اتنے صحت مند نہ ہوئے ہوں گے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11307۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب جہنم سے ایک قوم نکلے گی جو جل کر کوئلہ طرح ہو چکی ہوگی، اہل جنت ان پر مسلسل پانی ڈالتے رہیں گے یہاں تک وہ ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں کوڑا کرکٹ اگاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11308۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11309۔ ترجمہ، کوئی عورت 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11310۔ ترجمہ، اور سوائے 3 مسجدوں کے یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے خصوصیت کے ساتھ کسی اور مسجد کا سفر کرنے کے لیے سواری تیار نہ کی جائے۔ اور مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو رخصت کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تمہارا کہاں کے سفر کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا ارادہ بیت المقدس کا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام کو نکال کر باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ افضل ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11311۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے ہر چیز کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم نے کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو اس سے رکا کیوں نہیں تھا؟ پھر جسے اللہ دلیل سمجھا دے گا وہ کہہ دے گا کہ پروردگار، مجھے آپ سے معافی کی امید تھی لیکن لوگوں سے خوف تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11312۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جسے اللہ نے مال و اولاد سے خوب نواز رکھا تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ ثابت ہوا؟ انہوں نے کہا بہترین باپ۔ اس نے کہا لیکن تمہارے باپ نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا کر میری راکھ کو پیس لینا اور تیز آندھی والے دن سمندر میں بہا دینا۔ اس نے ان سے اس پر وعدہ لیا، انہوں نے وعدہ کر لی اور اس کے مرنے کے بعد وعدے پر عمل کیا۔ اللہ نے
किन, फरमाया तो वो जीता जागता खड़ा हो गया। अल्लाह ने इससे पूछा कि तूने ये हरकत क्यों की? इसने जवाब दिया कि आपके खौफ की वजह से, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह ने इसे ये बदला दिया कि इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11313। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके में नबीज़ बनाने और इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11314। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सिवाय 3 मस्जिदों के यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के ख़ुसूसियत के साथ किसी और मस्जिद का सफ़र करने के लिए सवारी तैयार ना की जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11315। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल जहन्नम में उस शख्स को सबसे हल्का अज़ाब होगा जिसके पाँव में आग की 2 जूतियाँ होंगी और उनकी वजह से उसका दिमाग हंदिया की तरह उबलता होगा। बाज़ लोग दूसरे अज़ाब के साथ साथ टखनों तक आग में धंसे होंगे, बाज़ लोग दूसरे अज़ाब के साथ साथ नाक के भौंसे तक आग में धंसे होंगे, बाज़ लोग दूसरे अज़ाब के साथ साथ सीने तक आग में धंसे होंगे, बाज़ लोग दूसरे अज़ाब के साथ साथ पूरे के पूरे आग में धंसे होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11316। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम में बाहमी मुबाहसा हुआ। जन्नत कहने लगी कि परवरिदगार, मेरा क्या कसूर है कि मुझमें सिर्फ़ फ़क़रा और कमतर हैसियत के लोग दाखिल होंगे? और जहन्नम कहने लगी कि मेरा क्या कसूर है कि मुझमें सिर्फ जाबिर और मतकब्बर लोग दाखिल होंगे? अल्लाह ने जहन्नम से फरमाया कि तो मेरा अज़ाब है, मैं जिसे चाहूँगा तेरे ज़रिए से उसे सज़ा दूँगा, और जन्नत से फरमाया कि तो मेरी रहमत है, मैं जिस पर चाहूँगा तेरे ज़रिए से रहम करूँगा और तुम दोनों में से हर एक को भर दूँगा। चुनाचा जहन्नम के अंदर जितने लोगों को डाला जाता रहेगा, जहन्नम यही कहती रहेगी कि कुछ और भी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत के पाँव को इसमें रख देंगे। उस वक्त जहन्नम भर जाएगी और इसके अज्जा सिमट कर एक दूसरे से मिल जाएंगे और वो कहेगी बस बस बस। और जन्नत के लिए तो अल्लाह ताला अपनी मशीत के मुताबिक नई मखलूक पैदा फरमाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11317। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने ख्वाब में देखा कि वो सूरत स्वाद लिख रहे हैं। जब आयत सजदा पर पहुँचे तो देखा कि दवात, कलम और हर वो चीज़ जो वहाँ मौजूद थी सब सजदे में गिर गए। बेदार होकर इन्होंने ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसमें सजदा तिलावत करने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11318। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अज़ान सुनो तो वही जुमले कहा करो जो मौज़न कहता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11319। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने कुर्बानी के लिए एक मेंढा ख़रीदा। इत्तिफ़ाक़ से एक भेड़िया आया और इसके सिरीन का हिस्सा नोचकर खा गया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी की कुर्बानी कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11320। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ल के बारे में गुफ्तगू करते हुए फरमाया, किया इस नौमौलूद को तुम पैदा करोगे, किया तुम उसे रिज़्क़ दोगे, अल्लाह ने उसे इसके ठिकाने में रख दिया है तो ये तकदीर का हिस्सा है और यही तकदीर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 11321। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफ़सीर में फरमाया,
پھر جب ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دی جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا تھا، پھر ان میں سے بعض اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، بعض میانہ رو اور بعض نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، فرمایا یہ سب ایک ہی مرتبے میں ہیں اور سب جنت میں جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11322۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر تو موت آئے گی اور نہ ہی انہیں زندگانی نصیب ہوگی، البتہ جن لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا انہیں جہنم میں بھی موت دے گا، پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور وہ گروہ در گروہ وہاں سے نکلیں گے، وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں جس کا نام نہر ہیا یا حیوان یا حیاتیہ نہر جنت ہوگا غسل کریں گے اور ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11323۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 وسق سے کم گندم میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11324۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنواری عورت سے بھی زیادہ جو اپنے پردے میں ہوں باہیا تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار محسوس ہوتی تو وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11325۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مشرق کی طرف سے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے واپس آ رہے تھے، اس لشکر میں عبداللہ بن سید بھی شامل تھا، کوئی بھی اس سے بات چیت کرتا تھا اور نہ ہی اس کی رفاقت کے لیے تیار ہوتا تھا، اور کوئی بھی اس کے ساتھ کھاتا پیتا نہ تھا، بلکہ سب ہی اسے دجال کہتے تھے۔ ایک دن میں کسی پڑاؤ کے موقع پر اپنے خیمے میں تھا کہ مجھے عبداللہ بن سید نے دیکھ لیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے ابو سعید، آپ میرے ساتھ لوگوں کا رویہ نہیں دیکھتے، میرے ساتھ کوئی بھی بات چیت رفاقت اور کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور سب مجھے دجال کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ ابو سعید آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوا ہوں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی جبکہ میری تو اولاد بھی ہے۔ بخدا لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ ایک رسی لوں، تنہائی میں اسے اپنے گلے میں ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لوں اور ان لوگوں سے نجات پالوں۔ بخدا میں دجال نہیں ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کے ماں باپ کا اور اس بستی کا نام بھی بتا سکتا ہوں جہاں سے وہ خروج کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11326۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 2 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسے ان 2 فرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قتل کرے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11327۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11328۔ ترجمہ۔ ابولودہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت ابو سعید خدری نے پوچھا کہ کیا خوارج دجال کے وجود کا اقرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 1000 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء کے آخر میں آیا ہوں، جو نبی متبو بھی مبعوث ہوا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور مجھے اس کے متعلق ایک ایسی چیز بتائی گئی ہے جو کسی کو نہیں بتائی گئی تھی، یاد رکھو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دائیں آنکھ تو کانی ہوگی، اور تم پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ وہ کسی چونے کی دیوار میں لگے ہوئے تھوک یا ناک کی ریزش کی طرح ہوگی، اور بائیں آنکھ کسی روشن ستارے کی طرح ہوگی، اور اس کے پاس ہر زبان بولنے کی صلاحیت ہوگی،
نیز اس کے پاس سرسبز و شاداب جنت کا ایک عکس بھی ہوگا جس میں پانی بہتا ہوگا، اور ایک نمونہ جہنم کا ہوگا جو کالی سیاہ اور دھوئیں دار ہوگی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11329 ترجمہ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سعید کا تذکرہ ہوا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاں سے گزر جاتا ہے ہر چیز اس سے بات کرنے لگتی ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11330 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ پروردگار، میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراء اور کمتر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے؟ اور جہنم کہنے لگی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے؟ اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے اسے سزا دوں گا، اور جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعہ سے رحم کروں گا اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دوں گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11331 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم سانپ، بچھو، چوہا، باولا کتا مار سکتا ہے۔ اس حدیث میں چوہے کے لیے فویسقہ کا لفظ آیا ہے، لہٰذا راوی کہتے ہیں کہ میں نے فویسقہ کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا چوہا۔ میں نے پوچھا کہ چوہے کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو ایک چوہا چراغ کا فیتا لے کر چھت پر چڑھ گیا تاکہ اسے آگ لگا دوں، اس وقت سے اسے فویسقہ کہا جانے لگا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11332 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ تمام خواتین جنت کی سوائے حضرت مریم کے سردار ہوں گی۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11333 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتام زمانہ اور فتنوں کے دور میں ایک آدمی نکلے گا جسے لوگ صفا کہتے ہوں گے، وہ بھر بھر کر لوگوں کو مال و دولت دیا کرے گا۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11334 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فلاں شخص کی نسل میں 30 بیٹے پیدا ہو جائیں گے تو لوگ اللہ کے مال کو اپنی دولت سمجھنے لگیں گے، اللہ کے دین میں دخل اندازی کرنے لگیں گے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگیں گے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11335 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صفون بن معطل کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت ہم لوگ یہیں تھے اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر صفون بن معطل مجھے مارتا ہے، اور جب روزہ رکھتی ہوں تو تڑوا دیتا ہے اور خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ صفون بھی وہاں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو یہ کہا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے تو یہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھتی ہے، میں نے اسے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت تمام لوگوں کے لیے بھی کافی ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ میں اس کا روزہ ختم کروا دیتا ہوں تو یہ نفلی روزے رکھتی ہے، میں نوجوان آدمی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور رہا اس کا یہ کہنا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے، تو ہمارے اہل خانہ کے حوالے سے یہ بات ہر جگہ مشہور ہے کہ ہم لوگ سورج نکلنے کے بعد ہی سو کر اٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیدار ہوا کرو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات حدیث نمبر 11336 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے اور اس میں پھونکی مارنے، سانس لینے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11337। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों को देखकर अल्लाह को हंसी आती है। एक वो आदमी जो रात को खड़ा होकर नमाज पढ़े, दूसरे वो लोग जो नमाज के लिए सफ़बंदी करें, और तीसरे वो लोग जो जिहाद के लिए सफ़बंदी करें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11338। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा में फरमाया, याद रखो तुम्हारा सबसे मुअज़्ज़ज़ दिन आज का है, सबसे मुअज़्ज़ज़ महीना आज का महीना है, और सबसे मुअज़्ज़ज़ शहर ये वाला है। याद रखो तुम्हारी जान व माल की हुर्मत एक दूसरे पर उसी तरह है जैसे इस दिन की हुर्मत इस महीने में और इस शहर में है। क़ियाम ने पैगाम पहुँचा दिया। लोगों ने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तो गवाह रहना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11339। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मुसलमान को जन्नत में बच्चे की ख्वाहिश होगी तो इसका हमल, वज़ा हमल और उम्र तमाम मराहिल एक लम्हे में इसकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11340। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत से शादी 3 में से किसी एक वजह से की जाती है, या तो इसके माल की वजह से, या इसके हुस्न व जमाल की वजह से, या इसके दीन की वजह से। तुम इस औरत से शादी करो जो दीन व इफ़लाक़ वाली हो, तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11341। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत असीद बिन हज़ीर रात के वक्त अपने ऊँटों के बारे में कुरान करीम पढ़ रहे थे कि अचानक उनका घोड़ा बदकने लगा। वो जूं पढ़ते जाते, वो मज़ीद बदकता जाता। हज़रत असीद कहते हैं कि मुझे ख़तरा हवा कि कहीं वो मेरे बेटे यही को ही ना रौंद डाले। चुनाचा मैं उसकी तरफ गया। अचानक मुझे अपने सर के ऊपर एक साइबान सा महसूस हुआ जिसमें चिराग जैसी चीज़ें थीं। वो आसमान की तरफ बुलंद हुआ हत्ता कि मेरी नज़रों से ओझल हो गया। अगले दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात में अपने बारे में कुरान करीम की तिलावत कर रहा था कि अचानक मेरा घोड़ा बदकने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न हज़ीर तुम पढ़ते रहते। इन्होंने अर्ज़ किया कि मैं पढ़ता रहा, लेकिन इसके बदकने में और इजाफा हो गया। 3 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया। आखिर में इन्होंने अर्ज़ किया कि चूँकि यही उसके करीब था, इसलिए मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो उसे ना रौंद डाले। चुनाचा मैं इसके पास चला गया। मैंने उस वक्त एक साइबान देखा जिसमें चिराग जैसी चीज़ें थीं। वो साइबान आसमान की तरफ बुलंद हुआ, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुन रहे थे। अगर तुम पढ़ते रहते तो सुबह को लोग इन्हें देख लेते और कोई चीज़ उनसे छप ना सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11342। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि परवरिदगार, आपके बंदा मोमिन पर दुनिया में बड़ी तकालीफ आती हैं। अल्लाह ने इन्हें जन्नत का एक दरवाज़ा खोल कर दिखाया और फरमाया कि ए मूसा, ये सब मैंने उसी के लिए तैयार कर रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरिदगार तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर कोई आदमी अपनी पैदाइश के दिन से क़यामत तक अपने चेहरे के बल चलता रहे और इसके हाथ पाँव कटे हुए हों, लेकिन इसका ठिकाना ये हो तो भी वो इसमें कुछ तकलीफ़ महसूस ना करे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, परवरिदगार आपके काफिर बंदा पर दुनिया में बड़ी वसअत होती है। अल्लाह ने इन्हें जहन्नम का एक दरवाज़ा खोलकर दिखाया और फरमाया कि ए मूसा, यही मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि परवरिदगार तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर इसे अपनी पैदाइश से लेकर क़यामत तक के लिए दुनिया दे दी जाए, लेकिन इसका ठिकाना ये हो तो उसे कोई अच्छाई ना मिली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11343।
तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी और अबू हरीरा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, मसूक करे, खुशबू लगाए, बशरती का मौजूद भी हो और अच्छे कपड़े पहने, फिर निकल कर मस्जिद में आए, लोगों की गर्दनी ना फलांगे और हसब मंशा नवाफिल पढ़े, जब इमाम निकल आए तो खामोशी इख्तियार करे और नमाज से फारिग होने तक कोई बात ना करे, तो ये इस जुमा और पिछले जुमा के दरमियान के तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। हज़रत अबू हरीरा अगले 3 दिन भी शामिल करते थे और फरमाते थे कि अल्लाह हर नेकी का सवाब 10 गुना मुकर्रर फरमा रखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11344। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं और दर्जा बदर्जा आने वालों का सवाब लिखते रहते हैं। किसी का सवाब ऊँट सदका करने के बराबर, किसी का गाय, किसी का बकरी, किसी का मुर्गी, किसी का चिड़िया और किसी का अंडा सदका करने के बराबर। फिर जब मौज़ अज़ान दे देता है और इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तो नामा अमाल लपेट दे जाते हैं और फ़रिश्ते मस्जिद में दाखिल होकर ज़िक्र सुनने लगते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11345। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो परेशानी, तकलीफ़, गम, बीमारी दिख, हत्ता कि वो ख़यालात जो उसे तंग करते हैं पहुँचते हैं, अल्लाह उनके ज़रिए इसके गुनाहों का कफ़ारा कर देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11346। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा लोगों में कुछ खाने की चीज़ें तक़सीम फरमाईं जिनमें से बाज़ दूसरों से उम्दा थीं। हम आपस में एक दूसरे से बोली लगाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमा दिया कि सिर्फ नाप कर ही बिकी जाए, इसमें कुछ ज़ियादती ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11347। तर्जुमा। एक मरतबा हज़रत अबू सईद ख़दरी उसी मज़मून की एक हदीस बयान कर रहे थे कि उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र मुलाकात के लिए आए और कहने लगे कि अबू सईद, ये क्या हदीस है जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान कर रहे हैं? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, सोना सोने के बदले बराबर सराबर बेचो और चांदी चांदी के बदले बराबर सराबर बेचो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11348। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग बैठे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी अहलिया मुहतरमा के घर से तशरीफ़ ले आए। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े। रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती टूट गई। हज़रत अली रुक कर जूती सीने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल पड़े। हम भी चलते रहे। एक जगह पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। हम भी खड़े हो गए। उसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में एक आदमी ऐसा भी होगा जो कुरान करीम की तावील व तफसीर पर उसी तरह कताल करेगा जैसे मैंने उसकी तंजील पर कताल किया है। ये सुनकर हम झानक झानक कर देखने लगे। उस वक्त हमारे दरमियान हज़रत अबू बकर व उमर भी मौजूद थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जूती सीने वाला है। इस पर हम हज़रत अली को ये खुशखबरी सुनाने के लिए गए तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन्होंने भी ये बात सुन ली है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11349। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। इन्होंने फरमाया कि तुमने वही दरख्वास्त की जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की थी। मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ कि वो हर चीज़ की बुनियाद है। जिहाद को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि वो इस्लाम की रहबानियत है, और ज़िक्र अल्लाह और तिलावत कुरान को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि वो आसमान तुम्हारी रूह और ज़मीन तुम्हारा ज़िक्र है। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग बैठे हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और आखिर में कहा तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इन्होंने भी ये बात सुन ली है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11350। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सैयद के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त वो बच्चों के साथ खेल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, किया तो इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उसने पलटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किया आप मेरे रसूल होने की गवाही देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तेरे लिए अपने ज़हन में एक बात सोची है, बता वो क्या है। इसने कहा, दख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर हो तो अपने मकाम से हरगिज़ आगे नहीं बढ़ सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11351। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न वाओ हसीन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11352। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हमें ग़ज़वा हुनन के मौका पर कैदी मिले। हम उनसे अज़ल करते थे, हम चाहते थे कि इन्हीं फ़िद्या लेकर छोड़ दें। हमने एक दूसरे से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में भी तुम ये काम करते हो, इसलिए मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ल के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो मर्ज़ी कर लो, अल्लाह ने जो फ़ैसला फरमा लिया है वो होकर रहेगा और पानी के हर कतरे से बच्चा पैदा नहीं होता। फिर हमारा गुज़र कुछ हंडियों पर हवा जो अबल रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा कि ये क्या गोश्त है। हमने अर्ज़ किया, गधों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, पालतू या जंगली? हमने अर्ज़ किया, पालतू गधों का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हांडियाँ अलट दो। चुनाचा हमने इन्हीं उल्टा दिया, हालांकि हमें उस वक्त भूख लगी हुई थी और खाने की तलब महसूस हो रही थी, और हमें मुश्किज़ों का मुंह बंद रखने का हुक्म दिया जाता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11353। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत दो फ़िरक़ों में बट जाएगी और उन दोनों के दरमियान एक गिरोह निकलेगा जिसे इन दो फ़िरक़ों में से हक़ के ज़्यादा क़रीब फ़िरक़ा क़त्ल करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11354। तर्जुमा। अबू अबीद राह कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अता बिन यजीद लैसी राह को देखा कि वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इन्होंने सियाह रंग का अमामा बंधा हुआ था और इसका एक किनारा पीछे लटका हुआ था और उनकी दाढ़ी जर्द हो रही थी। मैं उनके आगे से गुजरने लगा तो इन्होंने मुझे रोक दिया। फिर नमाज के बाद कहने लगे कि मुझसे हज़रत अबू सईद ख़दरी ने ये हदीस बयान फरमाई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए खड़े हुए। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे। नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरात में इल्तिबास हो गया। नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम देख सकते तो मैंने हाथ बढ़ाकर इब्लीस को पकड़ लिया था और मैंने इसका गला घूंटना शुरू कर दी था, हत्ता कि इसके मुंह से निकलने वाले थूक की ठंडक मुझे अपनी इन दो उंगलियों, अंगूठा और साथ वाली उंगली के दरमियान महसूस होने लगी। अगर मेरे भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दआ न होती तो वो इस मस्जिद के किसी सुतून के साथ बंधा होता और मदीना के बच्चे इसके साथ खेलते। इसलिए तुम में से जिस शख्स में इस चीज़ की ताकत हो कि इसके और क़िबला के दरमियान कोई चीज़ हाइल न हो तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11355। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पांच में से कोई आदमी भी जन्नत में दाखिल न होगा, आदि शराब खोर, जादू पर यकीन रखने वाला, क़त रहमी करने वाला, काहिन और एहसान जताने वाला। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11356। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हूँ और उसे याद ना रहे कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं तो उसे चाहिए कि यकीन पर बिना कर ले और इसके बाद बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले, क्योंकि अगर इसकी नमाज ताक हो गई तो जुफ्त हो जाएगी और अगर जुफ्त हुई तो शैतान की रसोई होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11357। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वसीला
اللہ کے یہاں ایک درجے کا نام ہے جس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، سو تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11358۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ سوائے قبرستان اور حمام کے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11359۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11360۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہاڑوں پر لوہے کا ایک گرز مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر گساخ جہنم کے پانی کا ایک ڈول زمین پر بہا دیا جائے تو ساری دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11361۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ہمارے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، کیا آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک آدمی چل پڑا، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اچھی طرح جھاڑ پھونک کر سکتا ہے، اس نے اس آدمی کے پاس جا کر اسے دم کر دی، وہ تندرست ہو گیا۔ ان لوگوں نے انہیں 30 بکریوں کا ایک ریور پیش کیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے ان سے کہا کہ کیا تم جھاڑ پھونک کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اسے صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے کوئی نیا کام نہ کرو، چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ ذکر کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ منتر ہے؟ پھر فرمایا کہ بکریوں کو وہ ریور لے لو اور اپنے ساتھ اس میں میرا حصہ بھی شامل کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11362۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ سوائے قبرستان اور حمام کے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11363۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص راہ اللہ میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ اس دن کی برکت سے اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11364۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، جنگل میں جس کی سواری گم ہو گئی ہو، وہ اسے تلاش کرتا پھرا لیکن اسے وہ کہیں نہ مل سکے اور وہ موت کے لیے کپڑا اوڑھ کر لیٹ جائے، اچانک اس کے کان میں اپنی سواری کی آواز پہنچے اور وہ اپنا چہرہ کھول کر دیکھے تو وہ اس کی اپنی سواری ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 11365۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا، چرواہا اس کی تلاش میں نکلا اور اسے بازیاب کرا لیا۔ وہ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ کر کہنے لگا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں۔ جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ واپس پہنچا تو اپنی بکریوں کو ایک کونے میں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ گوش گزار کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر الصلاۃ جامعہ کی منادی کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، اس ذات کی قسم
جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں اور انسان سے اس کے کوڑے کا دستہ اور جوتے کا تسمہ باتیں نہ کرنے لگے، اور ان کی ران سے بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ نے کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11366۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ہیبت اور رعب و دبدبہ تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے جب کہ وہ اس کے علم میں آ جائے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سعید رو پڑے اور فرمایا، بخدا ہم نے یہ حالات دیکھے لیکن ہم کھڑے نہ ہوئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11367۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہیے کہ یقین پر بنا کر لے اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے، کیونکہ اگر اس کی نماز طاق ہو گئی تو جفت ہو جائے گی، اور اگر جفت ہوئی تو شیطان کی رسوئی ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11368۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں 3 آدمی ہوں تو نماز کے وقت ایک امام بن جائے، اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11369۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہے، اللہ تمہیں اس میں خلافت عطا فرما کر دیکھے گا کہ تم کیا اعمال سر انجام دیتے ہو۔ یاد رکھو، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کا اس کے دھوکے بازی کے بقدر ایک جھنڈا ہوگا، اور سب سے بڑا دھوکہ اس آدمی کا ہوگا جو پورے ملک کا عمومی حکمران ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11370۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ہمیں غزوہ اوطاس کے قیدیوں میں مال غنیمت کے طور پر عورتیں ملیں، وہ عورتیں شوہروں والی تھیں، ہمیں یہ چیز اچھی محسوس نہ ہوئی کہ ان کے شوہروں کی زندگی میں ان سے تعلقات قائم کریں، چنانچہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں، البتہ جو تمہاری باندیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھانا حلال ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11371۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ سورۃ سواد لکھ رہے ہیں، جب آیت سجدہ پر پہنچے تو دیکھا کہ دوات، قلم اور ہر وہ چیز جو وہاں موجود تھی سب سجدے میں گر گئے۔ بیدار ہو کر انہوں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میں سجدہ تلاوت کرنے لگے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11372۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے لوگوں کی بالشت بھر اور گز بھر عادات کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گواہ کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد یہود و نصاری ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 11373۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صفون بن معطل کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت ہم لوگ یہیں تھے، اور وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر صفون بن معطل مجھے مارتا ہے، اور جب روزہ رکھتی ہوں تو تڑوا دیتا ہے، اور خود فجر کی نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ صفون بھی وہاں موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو یہ کہا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو یہ مجھے مارتا ہے تو یہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھتی ہے، میں نے اسے منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سورت تمام لوگوں کے لیے بھی کافی ہوتی ہے، رہی یہ بات کہ میں اس کا روزہ ختم کروا دیتا ہوں تو یہ نفلی روزے رکھتی ہے، میں نوجوان آدمی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا،
उसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने शौहर की मर्जी के बगैर नफली रोज़ा ना रखे और रहा इसका ये कहना कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता यहाँ तक कि सूरज निकल आता है, तो हमारे अहल खाना के हवाले से ये बात हर जगह मशहूर है कि हम लोग सूरज निकलने के बाद ही सोकर उठते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बेदार हुआ करो तो नमाज पढ़ लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11374। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग नमाज ज़हर और असर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का अंदाज़ा लगाया करते थे। चुनाचा हमारा अंदाज़ा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली 2 रुकतों में 30 आयत की तिलावत के बक़दर क़याम फरमाते हैं और आखिरी 2 रुकतों में इसका निस्फ़ क़याम फरमाते हैं, जबकि नमाज असर की पहली 2 रुकतों में इसका भी निस्फ़ और आखिरी 2 रुकतों में इसका भी निस्फ़ क़याम फरमाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11375। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफ़ात में खड़े होकर इस तरह दुआ कर रहे थे कि हथेलियों की पुश्त ज़मीन की जानिब रखी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11376। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11377। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लहसुन और प्याज से मना फरमाया है। हमने उनसे पूछा कि क्या ये चीज़ें हराम हैं? इन्होंने फरमाया कि नहीं, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11378। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफ़ात में खड़े होकर इस तरह दुआ कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अपने सीने के सामने और कंधों से नीचे बुलंद कर रखे थे और हथेलियों की पुश्त ज़मीन की जानिब रखी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11379। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग हज के बचे हुए सामान ज़ाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे और करीब करीब पूरा साल इस पर गुजर जाता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11380। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को नमाज ज़हर पढ़ाई। नमाज के बाद एक आदमी आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हें नमाज से किस चीज़ ने रोका? इसने कोई वजह बयान की और नमाज का इरादा करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन इस पर सदका करके उसके साथ नमाज पढ़ेगा? इस पर एक आदमी ने इसके साथ जाकर नमाज पढ़ी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11381। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में महंगाई बढ़ गई तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए नरख़ मुक़र्रर फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कीमत मुक़र्रर करने और नरख़ मुक़र्रर करने वाला अल्लाह ही है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे जुदा होकर जाऊँ तो तुम में से कोई अपने माल या जान पर किसी ज़ुल्म का मुझसे मुतालबा करने वाला ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11382। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ जाए वो जनाजा ज़मीन पर रखे जाने से पहले खुद ना बैठे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11383। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा क़ुरबानी का गोश्त खाने से मना फरमाया था। लोगों ने आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाल बच्चे भी तो हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खा भी सकते हो, ज़ख़ीरा भी कर सकते हो और उम्दगी के साथ करो। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11384। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी बाग़ में जाओ और खाना खाने लगो तो 3 मरतबा बाग़ के मालिक को आवाज़ देकर बुलाओ, आ जाए तो बहुत अच्छा, वरना अकेले ही खा लो लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। उसी तरह जब तुम किसी चरवाहे के पास से गुजरो तो उसे 3 मरतबा आवाज़ दे लो, अगर वो आ जाए तो बहुत अच्छा, वरना इसका दूध पी सकता है जबकि हद से आगे ना बढ़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11385। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़याफ़त 3 दिन तक होती है, इसके बाद जो कुछ होता है वो सदक़ा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11386। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 5 औक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है और 5 वसक़ से कम खजूर में भी ज़कात नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11387। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा में सो रहा था तो मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और इन्होंने कमीज़ें पहन रखी हैं, लेकिन किसी की कमीज़ छाती तक और किसी की इससे नीचे तक है। जब उमर बिन ख़त्ताब मेरे पास से गुज़रे तो इन्होंने जो कमीज़ पहन रखी थी वो ज़मीन पर घुस रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आपने उसकी क्या तबीर ली? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11388। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम बैर-बज़ा के पानी से वज़ू कर सकते हैं? दरअसल इस कनूई में औरतों के गंदे कपड़े, दूसरी बदबूदार चीज़ें और कुत्तों का गोश्त फेंका जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक होता है, इसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11389। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर ये फरमाते हुए सुना है कि लोगों, मैंने शब कद्र को देखा लेकिन फिर भला दी गई, नीज़ मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों पर सोने के 2 कंगन रख दे गए, मुझे वो बड़े गिरों गुज़रे, चुनाचा मैंने इन्हीं फूंक मार दी और वो गायब हो गए। मैंने उसकी तबीर 2 कज़ाबों से की, यानी यमन वाला असूद अनसी और यमामा वाला मसीलिमा कज़ाब। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11390। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अली की शिकायत लगाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खुतबा देने के लिए खड़े हुए और मैंने इन्हीं ये फरमाते हुए सुना कि लोगों, अली से शिकवा ना किया करो, वालला, वो अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की राह में बड़ा सख्त आदमी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11391। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम बैर-बज़ा के पानी से वज़ू कर सकते हैं? दरअसल इस कनूई में औरतों के गंदे कपड़े, दूसरी बदबूदार चीज़ें और कुत्तों का गोश्त फेंका जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक होता है, इसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरसर मिंबर ये फरमाते हुए सुना है कि लोगों, मैंने शब कद्र को देखा लेकिन फिर भला दी गई, नीज़ मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दोनों हाथों पर सोने के 2 कंगन रख दे गए, मुझे वो बड़े गिरों गुज़रे, चुनाचा मैंने इन्हीं फूंक मार दी और वो गायब हो गए। मैंने उसकी तबीर 2 कज़ाबों से की, यानी यमन वाला असूद अनसी और यमामा वाला मसीलिमा कज़ाब। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अली की शिकायत लगाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खुतबा देने के लिए खड़े हुए और मैंने इन्हीं ये फरमाते हुए सुना कि लोगों,
अली से शिकवा ना किया करो बखदा, वो अल्लाह की ज़ात में या अल्लाह की राह में बड़ा सख्त आदमी है। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि एक मर्तबा किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम बर बज़ाआ के पानी से वज़ू कर सकते हैं? दरअसल इस कनूई में औरतों के गंदे कपड़े, दूसरी बदबूदार चीज़ें और कुत्तों का गोश्त फेंका जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पाक होता है, इसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11392। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 वसक़ से कम खजूर में ज़कात नहीं है, 5 उक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11393। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि एक मर्तबा मैंने कुर्बानी के लिए एक मेंढा ख़रीदा, इत्तिफ़ाक़ से एक भेड़िया आया और इसके सिरीन का हिस्सा नोचकर खा गया। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसी की कुर्बानी कर लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11394। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कबीला मुज़र के लोग अल्लाह के बंदों को मारते रहेंगे ताकि अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नाम ना रहे, या मुसलमान इन्हें मारते रहेंगे ताकि वो उनसे किसी बर्तन का पैदा भी ना रोक सकें। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11395। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से अपने आप को जो शख्स ऐसा करना ही चाहता है तो वो सहरी तक ऐसा कर ले। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मामले में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11396। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा औतास के क़ैदियों के मुताल्लिक़ फरमाया था कोई शख्स किसी हामिला बानदी से मुबाशरत ना करे तान के वज़ा हमल हो जाए, और अगर वो गैर हामिला हो तो अय्याम के 1-2 रोज़ गुज़रने तक इससे मुबाशरत ना करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11397। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों की हैबत और रोब व दबदबा तुम में से किसी को हक़ बात कहने से ना रोके जबकि उसे इसका यकीन हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11398। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की 2 तारीख़ को हमें कोच के हवाले से मतला किया, हम रोज़ा रख कर रवाना हो गए। मकाम कदीब में पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा ख़त्म कर देने का हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने रोज़ा रख लिया और कुछ ने नहीं रखा, और जब दुश्मन के सामने पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा ख़त्म कर देने का हुक्म दिया तो हम सब ने रोज़ा ख़त्म कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11399। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की 2 तारीख़ को हमें कोच के हवाले से मतला किया, हम रोज़ा रख कर रवाना हो गए। मकाम कदीब में पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा ख़त्म कर देने का हुक्म दिया। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने रोज़ा रख लिया और कुछ ने नहीं रखा, और जब दुश्मन के सामने पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़ा ख़त्म कर देने का हुक्म दिया तो हम सब ने रोज़ा ख़त्म कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 11400। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिमिल्लाह लमन हमदा कहते तो उसके बाद ये फरमाते कि ऐ हमारे परवरिदगार, ऐ अल्लाह
तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं, ज़मीन व आसमान और इसके अलावा जिन्हें आप चाहें उनके पर करने की बक़दर आप ही तारीफ़ और बुज़ुर्गी के लायक हैं। बंदे जो कहते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा हक़दार है और हम सब आपके बंदे हैं। जिसे आप कुछ दे दें इससे वो चीज़ कोई रोक नहीं सकता और किसी मर्तबा वाले की बुज़ुर्गी आपके सामने कोई फ़ायदा नहीं दे सकती।